Hello everyone, welcome to our channel Rohit Academy. Today we are going to discuss about the remaining parts of passive in your grammar section. ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ବଲକା ଅଂଶ କିଛିଟା ରହିଯାଇଥିଲା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଏ ସଲ୍ଭ କରିଛେ। ଆଜି 10ମ ପ୍ରଶ୍ନଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 10ମ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଦ ପେସିଭ୍ କ'ଣ, ପେସିଭ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା କହୁଛି ଦ ପିପଲ୍ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଇଜ୍, ଏହାକୁ ଯଦି କରିବା ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦ ପିପଲ୍ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି ପେସିଭ୍ରେ, ପିପଲ୍ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଛି ଇଜ୍। ଏଇଟା ଯଦି ଆମ୍ଭେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭରେ ଯଦି ଦେଖିବା, କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭରେ ଦେଖ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ତୁମର ସେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ରହେ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ, ତୁମର ସେ ଥାଏ, ଟେଲ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ସ୍ପିକ୍ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଟିକେ ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବନି। ଏଇଟା ପେସିଭ୍ ଫର୍ମ, ତୁମର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବକୁ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ତୁମର ଡରେସନ୍କୁ ଚାଲିଯିବ। ପିପଲ୍ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଇଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା କହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଯଦି ଆକ୍ଟିଭରେ ଆମ୍ଭେ ନେବା ତାହେଲେ ପାଇବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ said that elephants ହେବ ଏଠି, elephants are obedient ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆକ୍ଟିଭ୍ passive structure, accurate passive structure। ଦେଖ, ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ୍ତ କହିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି, ପେସିଭ୍ ଫର୍ମ କହିଛି ଚେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ପେସିଭ୍ ଫର୍ମ। ପେସିଭ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ରାକେଶ ଦେ ଆର୍ ମନିଟର ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବା ତ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଜ୍ ଅଛି, ହେଜ୍ ବିନ୍, ଏଇଟା ଦେଖ, ସ୍କ୍ରଲିଂ କର ତଳକୁ ଟିକେ ଆଣ, ଏଇଟା ତୁମର ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବା ଉଚିତ। କେଉଁଟା, ରାକେଶ ୱାଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମନିଟର ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ତୁମର ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ପେସିଭ୍ ଅଟେ। କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭରୁ ଆସିଛି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ହେବ, ଦେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ଦେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ରାକେଶ ଏଜ୍ ଦ ମନିଟର, ଏଇଟା ହେବ ଏଜ୍ ଦ ମନିଟର ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା ଦେଖ, ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଲା, ୱାଜ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ତୁମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ର ଫର୍ମୁଲାଟି କ'ଣ, ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ୱାଜ୍ ୱେର୍ ଆସେ, ଏଇଟା ୱାଜ୍ ୱେର୍। ଭର୍ବର କେଉଁ ଫର୍ମଟା ହୁଏ, ଥର୍ଡ଼ ଫର୍ମଟା, ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍, ଏଇଠି ଥର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ବାଇ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ତୁମର ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା।
ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ 12 ନମ୍ବର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ ମଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କ୍ୟୁର୍ଡ ମଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ବି ଏଣ୍ଡିଓର। ବି ଏଣ୍ଡିଓର এইটা তোমার হব करेक्ट भर्ब फॉर्म। जो देखा यार एक्टिविटी कौ एक्टिव रु यह आसी एटा तो है पैसिव, तुम कौ एक्टिव रु आसी ताहले एक्टिव रे कौन थिबा कथा, कौन थिला जे एटा हैला, वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर এইটা তোমার হেলা एक्टिव, এইটা তোমার एक्टिव রু তোমার কো প্যাসিভিটি আসিলা, হোয়াট ক্যান নট বি কিওর মস্ট বি এন্ডিওর। ঠিক আছে, নেক্সট প্রশ্নটিকে যা। প্রশ্ন নম্বর তোমার 13টি দেখ, 13টি দেখ কোণ আছে এটি, পিপুল ড্যাশ জস্টিস দিজ ডেজ, এইটা দিয়েছি তোমার, তাহলে কেউ প্যাসিভটা একুরেট হব, আর ডিনাইড। পিপুল আর ডিনাইড, আଜିকালিকা ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ବୋଲି, ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଡିନାଇଡ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଡିନାଇଡ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଜ୍ ଡେଜ୍, ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ୟାସିଭ୍, ଏଇଟା ତୁମର କେଉଁଟା ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମଟା, ପ୍ୟାସିଭ୍ ଫର୍ମଟା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, এইটাকু এইটা আস, एक्टिव कौन थिला जे यही तुम पैसिव फॉर्मटी हैला, ताहले तुम निश्चित भाव नहीं पार कौन, दे डिनाई पीपल जस्टिस दिस डे, ये तुम एक्यूरेट आंसर आसब। देख ये डिना है प्रेजेंट सिंपल, एक्टिव जदि प्रेजेंट सिंपल थाए, पैसिव रे कौन हुए फर्मूलाटी जानिछु आमे, ऑब्जेक्ट प्लस कौन आसे सेठी एमी4 भितर गोटाए सहायक क्रिया आसे एमी4, वर्ब रो थर्ड फॉर्मटी हुए, तापरे बाय लागी कि शेष रे सब्जेक्ट फॉर्मटी आसे। एटा नेक्स्ट प्रश्नटी को जीवा, 14 नंबर प्रश्नटी देख, ये कौन अच्छी, व्हाई वाज द चाइल्ड डैश यस्टरडे, यार जदि पैसिव फॉर्मटी को बढ़िया करिब ताहले कौन हेब, व्हाई वाज द चाइल्ड डैश यस्टरडे, ये केवल कौन हेब बीटेन आसब, वाज अच्छी प्रथम ये हेब बीटेन आसब, बीटेन आसला, ताहले এইটা তোমার প্যাসিভ ফর্মুলা, এটা তোমার প্যাসিভ। কেউ एक्टिव এইটা আসিছি যদি জাঁয়া চাহ তাহলে ডব্লুএচ ওয়ার্ড ভাবে রুহে রে পিলা মানে, ଏହା কেউ চেঞ্জ করবনি, হোয়াই লাগিব, হোয়াই আসব, কোণ হল ডিড, এইটি কোণ হব দে, এইটা হল তোমার বিট বাড়াইবা, বিট দ চাইল্ড, এইটি তোমার চাইল্ড यस्टरडे, प्रश्नर प्रश्न ही रहिबो, प्रश्न चिन्ह रहिबो। देख डिड अच्छी बीट अच्छी, भवर सेकंड फॉर्म है, से तुम कौन आसला वाज, आउ तुम भवर थर्ड फॉर्म है, यहाँ कौटा यहाँ पास्ट सिंपल टेंस फर्मूलाटी कौन कहे पैसिव होगापी, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर आसो, ये कौन आसो पिला माने वाज वेयर, तापरे भवर थर्ड फॉर्म है शेष सब्जेक्ट फॉर्मटी आसब, यहाँ तुम है सूत्र फर्मूलाटी। नेक्स्ट प्रश्न टी जा, नेक्स्ट प्रश्नटी है तुम के 15 नंबर प्रश्न, कौन अच्छी देख 15 नंबर प्रश्न कौन अच्छी, द गीतांजलि डैश बाय आर एन टैगोर, बाय लगिला ये ना कौन वाज रिटर्न, कौन हम द गीतांजलि वाज रिटर्न, यहाँ है तुम पैसिव फॉर्म वाज रिटर्न
ବାଏ ଆର୍ ଏନ୍ ଟେଗୋର। କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭଟା ଥିଲା ଏଇଠି? ଯଦି ଆକ୍ଟିଭଟିକୁ ଦେଖିବ ଇଜି ଏଇଟା କେଉଁଟା? ଆର୍ ଏନ୍ ଟେଗୋର ରୋଡ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲି ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଏଇଟା ତୁମର ଆକ୍ଟିଭରେ ହେବ। ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ କେଉଁଟା? ଆକ୍ଟିଭ ଫର୍ମଟା। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଆକ୍ଟିଭରେ, ପେସିଭଟା ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଛି। ପାଷ୍ଟ ଦେଖ ରୋଡ୍ ଭାବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍। ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଥିବାରୁ ଏଇଟା ତୁମର ୱାଚ୍ ରିଟର୍ନ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲାଟି? ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟି ଆସେ? ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ୱାଚ୍ ୱେର୍ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଆସେ ସହାୟକ କ୍ରିୟା, ଭାବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମଟି ହୁଏ। ତାପରେ ବାଇ, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟଟି ତୁମର ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଲେ 16 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ। 16 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଦ ପେସିଭ୍ ଅଫ୍, ପେସିଭ୍ କହିଛି ଡିଡ୍ ଦ ହଣ୍ଟର କିଲ୍ ଦ ବର୍ଡ ୟଷ୍ଟରଡେ। ଏଇଟା ତୁମର ଦେଇଛି ଡିଡ୍ ଦ ହଣ୍ଟର କିଲ୍ ଦ ବର୍ଡ ୟଷ୍ଟରଡେ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏହାକୁ ପେସିଭ୍ରେ କରିବ କ'ଣ ହେବ? ୱାଚ୍ ଦ ହଣ୍ଟର କିଲ୍ ୟଷ୍ଟରଡେ, ୱାଚ୍ ଦ ବର୍ଡ କିଲ୍ ୟଷ୍ଟରଡେ। ଏଇଟା ତୁମର ଏକୁରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। କେଉଁଟା? ପ୍ରଥମଟା, ପ୍ରଥମଟି ତୁମର ଏକୁରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ହଁ, ୱାଚ୍ ଦ ବର୍ଡ କିଲ୍ ୟଷ୍ଟରଡେ। ଦେଖ ଡିଡ୍ ଅଛି ଏଇଠି, କିଲ୍ ଅଛି, କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା? ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍, ସେଇ ଏକା କଥା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସହାୟକ କ୍ରିୟା ଆସିବ ୱାଚ୍ ଦ ବର୍ଡ। ଏଇଟା ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଲା ଦ ବର୍ଡ ହେଲା। ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କ'ଣ? କିଲ୍ର, କିଲ୍ଡ, ୟଷ୍ଟରଡେ। ତୁମର ଏଇଟା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। କେଉଁଟା? 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଚିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ, ପେସିଭ୍ରେ ରଖ ଏଇଠି। ଏଇଠି ଯଦି ପେସିଭ୍ ରଖିବ କ'ଣ ହେବ? ଇଚ୍ ମେଡ୍। ଏଇଟା ତୁମର ଏକୁରେଟ୍ ହେବ। ଇଚ୍ ମେଡ୍ ଆସିବ ଏଇଠି, ଇଚ୍ ମେଡ୍ ଆସିଲା। ଏଇଟା ତ ତୁମର ହେଲା ପେସିଭ୍ ଫର୍ମ। କେଉଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା ଯେ ପେସିଭ୍ ହେଲା? ଏଇଠି ଯଦି ଆଣିବ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଠି? ଦେ ମେକ୍ କର ଏଇଠି, ମେକ୍ ଚିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ। ଏଇଟା ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ ଏଇଟା ଥିଲା। ଦେଖ ମେକ୍ ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସ, ସେଇଟା ଭର୍ବର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ରୁହେ। ତାର ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ହୁଏ? ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଟା ଆସେ? ME4 ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ସହାୟକ କ୍ରିୟା ଆସେ, ଭାବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମଟି ଆସେ ତାପରେ କନେକ୍ଟର ବାଇ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସବଜେକ୍ଟଟି ଆସେ। ଏଇଟା ଆସିଲା ଦେ। ଦେଖ ଆକ୍ଟିଭରେ ଦେ ମେକ୍ ଚିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ ଥିଲା। ପେସିଭ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ତୁମର ଯେଉଁ ଚିଜ୍ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଚିଜ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମିଲ୍କ, ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଯିବା। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। 18 ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା। ଦ ଲେଟର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ୱିକ୍ ଏଗୋ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ରିଚ୍ ମି ୟଷ୍ଟରଡେ। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ପେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତୁମେ ରଖିବ, କେଉଁଠି? ପେସିଭ୍ରେ ଯଦି ରଖିବ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ତୁମର? ହେଜ୍ ବିନ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍। ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର। ଏଇଟା ତୁମର ଆସିଲା କେଉଁଟା? ହେଜ୍ ବିନ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର। କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା? ତୁମର କେଉଁଟା ଆସିଲା? ହେଜ୍ ବିନ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଏଇଟା ଆସିଲା ତୁମର। ଏଇଠି ହେବ ତୁମର ହେଜ୍ ବିନ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍। ଯଦି ଏଇଟା ତୁମର ହେଜ୍ ବିନ୍ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ କେଉଁଠି ଆସେ ଦେଖ। ଆକ୍ଟିଭରେ କ'ଣ ଥିଲେ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆସିବ ତୁମର? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲେ।
प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर जान आम सब्जेक्ट सब्जेक्ट पर कौन हुए हैव एज आसे वर्ब थर्ड फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट रुए एटा एक्टिव रे कौन रहिबा कथा एटी जदि देखिबो एक्टिव रे कौन रहिबा कथा एक्टिव रे जदि करिवो कौन हबो ही किंबा सी नियो जा भी नियो ही सी हैज पोस्टेड एटी हबो तुमर कौन पोस्टेड द लेटर a week ago and it बाकी जा अच्छे लिखिबो and it reached me yesterday एटा तुमर कौन हम एक्टिव फॉर्म रे हम एक्टिव रे एटा थिला तुमर पैसिव रे एटा हैला ठीक अछि नेक्स्ट प्रश्न टी जबा प्रश्न 19 देख को प्रश्नटा 19 कौन कहे मिस्टेक्स डैश इन द टोटालिंग मार्क्स ये जो देखा तुमर उत्तर कौन आसो वेयर मैट ये वेयर मैट हम वेयर मैट यहाँ तुम आसला पैसिव स्ट्रक्चर है कौ स्ट्रक्चरटा पैसिव स्ट्रक्चर कौ थी आसीचे हाँ पास्ट तुमर सिंपल रु ताले कौन हम एक्टिव जदि करवा आम कौन हम समवन ये समवन आसो कई जन आमको जना नहीं समवन मेड मिस्टेक in the following or in the totaling of marks एटा ठीक अच्छे तुमर मैड अच्छी यहाँ मैक भाव सेकेंड फॉर्म ताहले पास्ट सिंपल अच्छे पास्ट सिंपल फर्मूलाटी कौन अच्छे कौन ऑब्जेक्ट प्लस वाच किंबा वेयर आसे भर थर्ड फॉर्म हुए बाय कनेक्टर तापर सब्जेक्ट यहाँ तुमर नेक्स्ट प्रश्नटी जो आज शेष प्रश्न 20 नंबर आज शेष प्रश्न अटे देख कौन अच्छे द कोर्ट एट लास्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल यहाँ तुमर पैसिव फॉर्म जदि अटे द कोर्ट एट लास्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल यहाँ तुमर द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू द क्रिमिनल यहाँ तुमर पैसिव अटे ये तुम कौन पैसिव अटे पैसिव फॉर्म अच्छी देख ग्रांटेड अच्छी भावर कौटा सेकेंड फॉर्मटा से एका कथा कौटी अच्छे पास्ट सिंपल रे कौटी पास्ट सिंपल रे अच्छे यहाँ जदि सेटा अच्छे ताले कौन हम तुम ऑब्जेक्ट को प्रथम आन द क्रिमिनल अपराधी द क्रिमिनल वाच गोटा केवल अच्छी अपराधी वाच कौन हम भावटे ग्रांट तार थर्ड फॉर्मटी नियो ग्रांटेड बेल यहाँ तुम आंसर हम पैसिव रे यहाँ एक्टिव रे यहाँ पैसिव रे तो पिला माने जदि कौन से डाउट तुम मन रहे ताहले निश्चित भाव में कमेंट कर पुणी आउ अति सहजरू सहज ये प्रश्न गुड़ी को टिक माध्यम आम करवा ये भिडियोटी को जदि पसंद कल ताहले लाइक कर शेयर कर एवं जदि अति भल लगिला ताहले निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो जद्वारा आगामी वीडियो गुड़िकर सूचना तुम्हें प्रथमे पाई पारिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।